Hello, mic test. Ayan. Ulit ako mo na nga kinantak kasi awan sound na. Han ko na check aji audio ken microphone ko. Madigamin gumana na perdi. Inayos ko lang. At ani puro kable, puro galgalot. Tapno lang gumana. Ayan, shout out po sa mga OFW Itabalassiw Taaw nga nag-request iti damo nga ayat. Ayan. Shout out kanyayo amin ita. Ingat kayo amin. Ken thank you ti pang suporta iti Owens with Ventures. Ayan. Thank you po agiyaman kanyayo amin. Ayan. Padasik nga kantain dito yung request ni Glo Ramoran. Ayan. Damo nga ayat. Try ko lang po